بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر آپ کو دیں۔ لکی مروت میں تھانہ صدر پر دہشت گردوں پر حملہ۔ پولیس کے مطابق مدد کے لیے جانے والے ڈی ایس پی کی گاڑی پر بھی پیروالا کے قریب دھماکہ ہوا۔ ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت 4 اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں کانسٹیبل علی مرجان، کانسٹیبل کرامت اللہ اور کانسٹیبل وقار احمد شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لکی مروت میں تھانہ صدر پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کے مطابق مدد کے لیے جانے والے ڈی ایس پی کی گاڑی پر بھی پیروالا کے قریب دھماکہ ہوا۔ ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت 4 اہلکار شہید ہوئے، 5 زخمی ہو گئے، جبکہ شہداء میں کانسٹیبل علی مرجان، کانسٹیبل کرامت اللہ اور کانسٹیبل وقار احمد بھی شہید ہوئے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 10:30 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بل ایوان میں پیش کریں گے۔ وکلاء کی بہبود اور تحفظ بل 2023 اور نیشنل یونیورسٹی آف پاکستان کے قیام کا بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 12:30 بجے ہوگا۔ مختلف تحریک پیش کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ بل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین اور دیگر متاثرہ فریقین کو بھی 30 دن کے اندر اپیل کا حق مل گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 میں چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں ساتھی اینکر مہا اقبال۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار ختم۔ از خود نوٹس کیس کا معاملہ ایک کمیٹی طے کرے گی۔ کمیٹی میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز ہوں گے۔ یہ فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہوگا۔ اپیل کو کمیٹی کی تشکیل کردہ بینچ سنے گا اور نمٹائے گا۔ بل کی روح سے معاملہ پہلے کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق سے متعلق عوامی اہمیت کے معاملے پر 3 یا اس سے زائد ججز کا بینچ بنے گا۔ آئین اور قانون سے متعلق کیسز میں بینچ کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ بینچ کے فیصلے کے 30 دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکے گی۔ بل کی روح سے دائر اپیل 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوگی اور زیر التوا کیسز میں بھی اپیل کا حق ہوگا۔ فریق اپیل کے لیے اپنی پسند کا وکیل رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہنگامی یا عبوری ریلیف کے لیے درخواست دینے کے 14 روز کے اندر کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آواز آئیں، جس کے بعد قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ ملاحظہ کیجیے۔ 2019 میں آخری فل کورٹ ہوئی جس میں یہ ایجنڈا تھا، اس پہ ڈسکشن ہوئی جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد 2019 کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ نہیں ہوئی۔ اندر کی فل کورٹ کو تو آپ بھول جاتے ہیں۔ جو باہر بینچز کی تشکیل ہے، اس معزز ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر شخص نے اور 22 کروڑ پاکستانیوں نے دیکھا ایون پچھلے 1 سال میں جب بھی اس عمارت میں اہم آئینی اور قانونی معاملات گئے 184(3) کے حوالے سے، پبلک امپورٹنس کے حوالے سے، تو قوم کو یہ اعتماد تھا کہ فیصلہ فل کورٹ میں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 میں رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے ایک ترمیم پیش کی جس کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مخالفت نہیں کی۔ اس ترمیم کی منظوری کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین اور دیگر متاثرہ فریقین کو بھی 30 دن کے اندر اپیل کا حق مل گیا ہے۔ عدالتی قوانین میں چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ کا رولز بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ احتساب کرنے والے ججز کا احتساب نہ ہونا آئین اور شریعت کے خلاف ہے۔ عوام کا اعتماد اداروں کو خود جیتنا ہوتا ہے۔ پیمرا کی جانب سے ججز پر تنقید پر پابندی آئین اور اسلام کے خلاف ہے۔ عوام کا اعتماد اداروں کو خود جیتنا ہوتا ہے۔ فیصلے کے اہم نکات: عدالت عظمیٰ نے حافظ قرآن کو میڈیکل داخلے پر 20 اضافی نمبرز دیے جانے سے متعلق کیس میں 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करूँगा जब ये मेरे पास आएगा। दुआ है कि जजेस आपस में इश्तिराक पैदा करें। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा कि तरक्की याफ्ता जमहूरियत में इत्तफाक़ राय तलाश किया जाता है। आईन पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे से दोचार है, वक्त बहरान का सामना है। मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अक्टूबर में इंतखाबात के ऐलान के हवाले से सदर आरिफ अलवी का कहना था कि अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद ख़तरे में नज़र आ रहा है। उन्होंने ये बात सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से पहले इमरान खान को बता दी थी। कभी आर्मी चीफ को इमरान खान से मुलाकात के बारे में नहीं कहा। सदर आरिफ अलवी के मुताबिक IMF से जो वादे किए गए ज़रूरी है कि कौम को साथ लेकर चला जाए। दूसरी जानिब इमरान फितना कानून को मफरूर नाअहली इसका मुकद्दर है। इमरान के सहूलतकार जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे। 5 के टोले के गीदड़ को लीडर और गधे को ज़ेबरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। फैसले आइन नहीं ट्रक देखकर किए जाते हैं। बेगमात, बच्चों और दामादों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। जिस दिन नवाज शरीफ नाअहल हुआ वो साबिक चीफ जस्टिस के बच्चे अदालत में जश्न मना रहे थे। मरियम नवाज का खुडिया में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा सर्टिफाइड आइन शिकन को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया। इमरान खान रोज़ अपने कत्ल की झूठी कहानियां गढ़ता है। फितना खान सुन लो, कौम अब तुम्हें कभी इक़्तिदार में नहीं आने देगी। पूरी दुनिया जान गई है कि ये फितना हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही है और हुकूमत से बाहर हो तो पाकिस्तान की बर्बादी है। लीडर को लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। सहूलतकार जब गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद से जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। सर तोड़ कोशिशें हुई पिछले 6-7 साल। एक गधे के ऊपर लकीरें डाल के उसको ज़ेबरा बनाया जाए, मगर गधा तो गधा होता है, ज़ेबरा कभी नहीं बन सकता। साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जब इन्होंने इमरान खान को कहा सड़कों पे मारे मारे क्या फिरते हो, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त हमारे पास लाओ, हम नवाज शरीफ को बाहर करते हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। तो सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है तो कौम ये कहने पर मजबूर है फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। पहले तो ये सवाल बनता है कि एक मंशियात ज़दा शख्स के कहने पर 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया? इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक़्तिदार में नहीं आने देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अदलिया पर कड़ी तनकीद। ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। ये खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने अदालती आमरीत कायम की। साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। जनरल हमीद गुल सिलेक्टेड नियाजी को सियासत में लाए। जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया, पाशा आया, जनरल जहीर आया, फैज़ आया, सब चले गए मगर इमरान मुस्तकिल मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी साहब, उसने तो इस रिवायत की बुनियाद डाला। उसने जो चीफ जस्टिस का आमरीत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। वजीर आजम साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। कुछ हमारे अपने फैसलों की वजह से, कुछ इसलिए कि एक ऐसा नालायक नाअहल वजीर आज़म हम पे मसलत किया गया जिसने अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत का गला गौना, जिसने अपने हाथों से पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया गया। वजीर आज़म साहब, आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आइन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं।
आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बेसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान पुरुमीद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात से नहीं घबराई, मगर हम सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बातचीत करेंगे। इमरान खान से रिटायर्ड सीनियर जजेस के वफ़द ने मुलाकात की और साबिक वज़ीर आज़म के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि माजी में बहुत से जजेस आरोज़ भी रह चुके हैं, ऐसे जजेस भी थे जो एंटी करप्शन के केसेस भी देखते रहे। हमें ये सोचना होगा हम किस तरह आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। असम्बली फ्लोर पर राना तनवीर ने जो बेहुदा तकरीर की, इससे मेरा सर शर्म से झुक गया। दूसरे मरहले में 297 साबिक जज साहिबान इमरान खान से मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से फैसले 3-4 का था या 2-3 का, इबहम दूर ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत फरीकैन के दलाइल जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाज़े कर दिया, अक़लियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन को नागुज़ीर करार दिया। साथ ही अमन व अमान यकीनी बनाने के हवाले से सियासी जमातों को एक मेज़ पर आने का मशवरा भी दे दिया। बड़ी अदालत, बड़ी समाअत, बड़े दलाइल, इलेक्शन के हवाले से फैसला किया था, इबहम दूर ना हो सका। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल के रिमार्क्स के बाद फुल कोर्ट बनानी चाहिए। पहले फैसला करें 4-3 का या 3-2 का फैसला था। सारी कौम इबहम में है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए हैं कि इख्तलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 4-3 का है। अक़लियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदर ने तारीख इलेक्शन कमीशन के मशवरे से दी थी। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इलाकों को क्लियर करने में 6 माह लगेंगे। 20 साल से मुल्क में दहशत गर्दी का मसला है, इसके बावजूद मुल्क में इंतखाबात होते रहे हैं। 90 की दिहाई में 3 दफा इलेक्शन हुए जब फिरका वारियत और दहशत गर्दी उरूज पर थी। मसला ज्यादा है, इस जिले में इंतखाबात मुअख्खर भी हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, अगर इदारे आपको मुआवनत फराहम करें तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे? बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का सारा मुकदमा खुतूत पर है। इलेक्शन कमीशन का मसला फंड्स की दस्तयाबी का है। वकील सजील सवाती ने जवाब दिया कि फंड्स और इदारों से मुआवनत मिल जाए तो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि इलेक्शन 6 माह आगे क्यों कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल शुरू हो गया था, अगर कोई मुश्किल थी तो अदालत आ जाते। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ने केस में पार्टी बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। और नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अदलियात तकसीम का तासुर और पार्लियामेंट का गैर मौसर होना मुल्क के लिए तबाहकुन है। PDM PTI की लड़ाई में पाकिस्तान सर्किस का मंजर पेश कर रहा है। सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम महंगाई की दलदल में और आटे के ट्रकों के पीछे लगे हैं। कौमी इदारे एक दूसरे को जेर करने में मसरूफ़ हैं। इदारे आइनी हदूद में रहते हुए गैर जानिबदार हो जाएं। स्टेक होल्डर्स शफाफ इलेक्शन के लिए ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ करें। PDM पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 1 साल में हर तरफ तबाही मचा दी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, पूरी कौम इससे मुंसलिक है। फुल कोर्ट बेंच ही ये अबहम दूर कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तौहीन अदालत की कानून में नज़रसानी होनी चाहिए। पार्लियामेंट आइन के खालिक, बाकी सारे इदारे इसकी एक्सटेंशन है। दलदल से निकलना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर शेरी रहमान बोली कि कानून साजी से असुर नोटिस का रास्ता रुकेगा। फर्द वाहिद पेट्रोल बम फेंक रहा है, रियासत को चैलेंज कर रहा है, इसे रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। जवान जो एम्पावर्ड है, आइनी तौर पे एम्पावर्ड है, हम आइन के खालिक हैं। तमाम
دوسرے ادارے جو ہے نا وہ اس کی ایکسٹینشن ہے ایک قسم کی، لیکن ان کو لیسلیشن کا حق نہیں ہے. قانون اور آئین کے مطابق اسرٹ کرنا پڑے گا. جو حق ہمیں قانون اور آئین دیتا ہے اس حق کو ہمیں ڈسپلے کرنا پڑے گا، اس پاور کو ڈسپلے کرنا پڑے گا. سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق بھی قانون سازی ہونی چاہیے. اس حوالے سے سیاست ہم نہیں کھیل رہے، یہ سارا کھلواڑ آپ کو پتا ہے ایک فرد واحد نے کیا ہے جو اس وقت بھی لاڈلا بنا ہوا ہے. وہ فرد واحد جو دندن آ رہا ہے اور پیٹرول بامز لا رہا ہے اور ریاست کو چیلنج کر رہا ہے اور اینرکی جیسی کنڈیشنز لانا چاہتا ہے، وہ ہم نہیں چاہتے. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا. کے پی کے میں عام انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گورنر خیبر پختونخوا نے 8 اکتوبر کی تاریخ تجویز کی تھی. الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بھی عام انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے. ناظرین، حکومت پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کی گائیڈ لائنز لیگل ڈیمانڈ کے جواب میں اکاؤنٹ روکنے پر مجبور کرتی ہے. رپورٹس کے مطابق حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ امریکہ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں فعال ہے. ٹویٹر سمیت پاکستانی یا بھارتی حکام کا معاملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں کہ قصور میں مسلم لیگ نون کی جانب سے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. سیاسی ماہرین نے مریم نواز کے جلسے کو دن میں روشنی میں بھرپور پاور شو قرار دے دیا. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر بھی عوام کا جمع غفیر دیکھ کر خوشی سے نہال نظر آئیں. سیر کو سوا سے پی ٹی آئی کے لاہور جلسے کے جواب میں مریم نواز کا قصور میں پاور شو. سیاسی تجزیہ کاروں نے دن کی روشنی میں بھرپور جلسہ قرار دیا. عوام کی بڑی تعداد اور جوش و خروش دیکھ کر پارٹی کی چیف آرگنائزر دور نہ رہ سکی اور اوپر سے نیچے والے سٹیج پر آ گئی. اوپر والا مائک آن کرے ورنہ میں نیچے آ جاتی ہوں. میرا خیال ہے میں نیچے جاتی ہوں. نہیں، مجھے آپ نے لوگوں سے بڑا دور کر دیا. مریم نواز نے کھڈیا میں اتنے بڑے جلسے کا کریڈٹ پارٹی رہنما ملک احمد خان کو دیا. میں ملک احمد خان صاحب کو شاباش بھی دیتی ہوں. زندہ باد ملک صاحب، زندہ باد. روزے کی حالت میں بڑی تعداد میں جلسہ گاہ میں لوگوں کی آمد نے ثابت کر دیا کہ آئندہ الیکشن میں مقابلہ ٹکر کا ہوگا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں کنوینر خالد مقبول صدیقی اور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق شامل تھے. ملاقات میں متحدہ کے ممبران نے وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری پر مبارکباد پیش کی. وفد نے وزیر اعظم کو مردم شماری کے حوالے سے اپنے تحفظات اور کراچی کے مسائل بارے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے متحدہ کے تمام تحفظات کو دور کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات جاری کی. صحافی شاہد متلا نے سابق آرمی چیف سے گفتگو کے حوالے سے نئے انکشافات کر ڈالے. کہتے ہیں سابق آرمی چیف نے دوران گفتگو کہا، ہم بھی تو انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے. شاہد متلا کے انکشافات پر مبنی یہ رپورٹ دیکھیے. نواز شریف کی نااہلی، ڈان لیکس اور جنرل رحیل کی ایکسٹینشن. صحافی شاہد میتلا کی جنرل باجوہ سے گفتگو کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں. صحافی کے مطابق جنرل باجوہ نے نواز شریف کی نااہلی پر بات کی اور واضح کیا کہ یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا. مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا تھا. جسٹس کھوسا کا شریف فیملی سے ذاتی اناد بھی تھا. سابق آرمی چیف نے کہا، جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا پاناما کیس میں نواز شریف کی مدد کریں. میں نے کہا ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں. چودھری نثار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ جی آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں. میں نے بھی 4-5 بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں جی آئی ٹی میں فوج کے افسروں کو شامل کرنے کی مخالفت کریں، لیکن نواز شریف پر فوج کا ٹھپا بھی لگوانا چاہتے تھے. صحافی شاہد میتلا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے سوال پوچھا پھر نااہلی کیسے ہوئی، سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں کیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے.
खातून जज को धमकी देने का केस इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट दूसरी बार जारी। इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। सिविल जज मलिक एमान ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान ने दरख्वास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान आज नजरसानी अपील पर समाअत करेंगे। तफसीलात मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट में। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस, इमरान खान आज भी अदालत में पेश न हुए। सिक्योरिटी खदशात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकला ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल रखने की इस्तदा की, जबकि प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की। प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाया कि दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत ही नहीं है। दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद सिविल जज मलिक अमान ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुना दिया गया। महफूज फैसला सुनाते हुए सिविल जज ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज करते हुए उन्हें 18 अप्रैल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अब कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम की। नाज़रीन, लाहौर में आसमान को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। शहर में ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश की पेशन गोई भी की है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उमर दराज से। जी उमर दराज, बताइएगा कैसा है आज मौसम लाहौर का? आज बिल्कुल बात की जाए लाहौर में मौसम की, तो आसमान को जो है वो बादलों ने आज सुबह से ही जो है वो अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो जारी है। कभी सूरज जो है वो अपना मुखरा दिखा रहा है, तो कभी बादल जो है सूरज को अपनी लपेट में ले रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अभी भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में वक्फे से बारिश की जो है वो उन्होंने पेशन गोई की है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो लाहौर का इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80 से 85% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80 से 85% रहेगा। जी शुक्रिया उमर दराज आगाह करने के लिए। नाज़रीन, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान मौजूद है। मौसम के बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ हमाद यूसुफ। जी हमाद, बताइएगा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, रात गए होने वाली बारिश ने कुछ वक्त के लिए कराची का मौसम खुशगवार तो कर दिया था। शहरी समझ रहे थे कि पूरी रात बादल जम के बरसेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही जो है बारिश थम गई और कराची का मौसम तब्दील हो गया। अभी सुबह सवेरे जो है कराची का मौसम अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी हल्की और जो है मुख्तलिफ दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं। जबकि मौसम की मैं बात करूँ तो इस वक्त कराची का दर्जे हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम दर्जे हरारत जो है 20 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री बताया जा रहा है कि दिन के औकात में दर्जे हरारत 31 डिग्री होगा। हवा में नमी का तनासुब 75% है, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी सिंध समेत कराची के मुख्तलिफ अजला में जो है हल्की बारिश की पेशगोई की जा रही है। जी शुक्रिया हमाद आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हुकूमती अदम तवज्जी के बायस रवां बरस राजनपुर में एक बार फिर ख़तरे की घंटी बजा दी गई। न्यूज़ की बार बार निशानदही के बावजूद भी गुज़श्ता साल टूटने वाले हिफाजती बंदों को मजबूत नहीं किया गया। राजनपुर से अता मोहम्मद रिपोर्ट करेंगे। राजनपुर में रुदकोहियों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। रवां बरस रुदकोहियों से मजीद तबाही का खदशा। न्यूज़ के बार बार निशानदही के बावजूद भी गुज़श्ता साल टूटने वाले हिफाजती बंदों को मजबूत नहीं किया गया। दूसरी जानिब रुकने कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद खान भी ऐवान बाला में आवाज बुलंद कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी हुकूमती नाअहली बरकरार है। ये बारिशों से हमारे इलाके में फिर से रुदकोहियां आ रही हैं और तबाही मचा रही है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी 10 लाख रुपए के पता नहीं 5 लाख रुपए जो देना था किसी को, अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। उधर शहरी भी इसी गौर फिक्र में मुब्तला हैं। इस बार बारिशें हुई और कोहे सुलेमान से सैलाबी रिले आए तो कहां सर छुपाएंगे।
हुकूमत ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर न किया तो सैलाब के दौरान जिला मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अता मोहम्मद, नियो न्यूज़, राजनपुर। और अभी आपको बताएं कि घोटकी के कच्चे के इलाके में एक बार फिर पुलिस ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। दाखिली और खारजी रास्तों पर पॉकेट्स कायम कर दी गई। ऑपरेशन में जदीद हथियारों और मशीन गनों से लैस 1300 से ज़्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। SSP घोटकी का कहना है कि डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद डिटेल जानेंगे अपने नुमाइंदे गाजी वसीर से। जी बताइएगा, कैसे ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं? मुकम्मल की जा रही हैं। घोटकी पुलिस की जानिब से कच्चे के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको जो है पिकेट्स लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है। जैसा कि आपको मैं बता चलूँ कि अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत और घोटकी पुलिस ने जो है अपना ऐलान किया है कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के मुकम्मल तौर पर खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जिसमें जदीद हथियारों से लैस जो है 1300 से ज्यादा जो एहलकार हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद में आपको ये भी बता चलूं कि इस ऑपरेशन में सिंध पंजाब पुलिस मिलकर जो है वो अपने डाकुओं को जो है वो जड़ से खत्म करने का अज़म ठाने हुए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। जी शुक्रिया वसीर गाजी आगाह करने के लिए। पहले शहरी फिर शहरियों को डाकुओं से बचाएंगे। लाहौर पुलिस ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। सांदा मुगल स्ट्रीट में शहरी ने चोर को पकड़कर पुलिस के इतला दी। पुलिस ने बरवक्त छापे के बजाय शहरी के बाद आने का कह डाला। शहरी ने पुलिस का बयान रिकॉर्ड कर लिया। आपको बता रहे हैं कि शहरी पहले है फिर शहरियों को डाकुओं से बचाएंगे। लाहौर पुलिस ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सांदा मुगल स्ट्रीट में शहरी ने चोर को पकड़कर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने बरवक्त छापे की बजाय शहरी के बाद आने का कह डाला। शहरी ने पुलिस का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। रावलपिंडी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रवात के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रवात के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग हुई है। 3 अफराद जख्मी, जबकि रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक मुलजिम 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से, जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रवात के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक मुलजिम 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में 5 माह के दौरान 21 मुलजिमान मुकाबले में मारे गए। पुलिस मुकाबलों के दौरान 166 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कोरंगी पुलिस ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 19 मुलजिमान मारे गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस मुकाबलों में 166 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। स्ट्रीट क्राइम और डकैती के वारदातों में 262 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चोर और छीनने की वारदातों में मुलव्विस 353 मुलजिमान, गैर कानूनी असलहा बरामदगी में 441 और मनशियात फरोशी में मुलव्विस 338 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डेरा गाजी खान में दौरा। मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स और मॉडल बाज़ार में कायम मुफ्त आटा सेंटर का अचानक दौरा किया और आटे की तकसीम के अमल का जायज़ा भी लिया। सेंटर्स पर रश और बेनज़मी पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान को फौरी तब्दील करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने सेंटर्स पर मौजूद मर्द और ख़वातीन की शिकायत सुनी और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटा सेंटर्स पर भगदड़ के बायस जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करेंगे। रोज़ादारों को इफ्तार करवाने का रुझान बढ़ने लगा। लाहौर में गड़ी शाहू की रहायशी माँ और बेटी अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर दस्तरखान सजाकर मुनफरिद नेकियों पर दूसरों को माह रमज़ान शानदार बना रही हैं। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से मायरा हाशमी। रोजादारों को इफ्तार कराने का रुझान बढ़ने लगा है। लाहौर गड़ी शाहू की रिहायशी माँ और बेटी अपनी मदद आप के तहत लाहौर की सड़कों पर दस्तरखान सजाकर मुनफरिद नेकियों से दूसरों का माह रमजान शानदार बना रही है। रिपोर्ट के साथ लाहौर से मायरा हाशमी।
اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دسترخوان کیسے سج جاتا ہے۔ قدسیوں میں مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اوج فلک پر ماہ رمضان کا۔ رمضان دین رحمت اور مذہب انسانیت کا بہترین مہینہ۔ لاہور کے علاقے گڑھی شاہوں میں پچھلے 20 سالوں سے سوشل ورکر سائمہ شمس رمضان میں غریبوں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بلا رنگ و نسل و تفریق روزہ افطار کے ساتھ کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں دل کھول کر ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو پردہ پوشی میں بھی رہ جائیں اور دنیا پہ اویئرنیس بھی بنا جائیں اور ہماری آخرت بھی سنبھال جائیں۔ ان کی بیٹی فرحین شیخ کہتی ہیں، افطار کا سلسلہ مخیر حضرات کے دینی، روحانی اور ملی جذبے کی وجہ سے شہر بھر میں پھیل گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں کام کر رہی ہوں ایک ینگ لڑکی، تو ایسے ہی جو ہے وہ ساری لڑکیوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، کبھی اس طرح سے دسترخوان لگائیں۔ ان ماں بیٹی کا کہنا تھا یہ خدمت خلق کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ افطار کرانا ان کا شرعی اور دینی تقاضا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت روزے داروں کی عزت و نفس کا خاص خیال رکھتے ہوئے غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے ایسے افطار دسترخواں کا اہتمام کرنا باعث ثواب ہے۔ کیمرامین فرمان علی کے ساتھ ماہرہ ہاشمی، نیو نیوز، لاہور۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2023 کے میچ بھارت کے بجائے بنگلہ دیش میں کھیلنے جا سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈیول میں پھر تبدیلی پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ نئی تجویز کے مطابق کراچی 4 کی بجائے 3 ون ڈے میچز کی میزبانی کرے گا، جبکہ راولپنڈی میں 2 T20 کے ساتھ 2 ون ڈے میچز کی میزبانی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے شیڈیول میں معمولی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ مہمان ٹیم سب سے پہلے لاہور میں 5 میں سے 3 T20 میچز کھیلے گی، پھر راولپنڈی اور کراچی میں میچ کھیلے جائیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ کے تعلیمی بورڈز اور جامعات کے وزیر اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ بورڈ میں امتحانی عمل کو جزوی طور پر آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ اقدام امتحانات میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ شفقت عزیز رپورٹ کریں گے۔ سندھ کے امتحانی عمل کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ سندھ تعلیمی بورڈز کے وزیر اسماعیل راہو کی زیر صدارت بورڈز کے چیئرمینز کا اجلاس، سیکریٹری بورڈ کی بھی شرکت۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر نے کہا کہ امتحانات میں شفافیت کے لیے سندھ بورڈز کے امتحانی عمل کو جزوی طور پر آؤٹ سورس کرنے کے متعلق منظوری دے دی گئی۔ تھرڈ پارٹی اس کا کوئی ایک اچھا بہتر میکینزم آ جاتا ہے جو ایک ڈیجیٹلائز ہوگا، جس میں ای پیپر ساری مارکنگ ہوگی، جس میں پیپر کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ اساتذہ کی نمائندہ تنظیم سپلا اور آل پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے امتحانات کو آؤٹ سورس کرنے پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ بورڈ میں اہل افسران مستقل بنیادوں پر تعینات کیے جائیں۔ کنٹرولر امتحانات اب تک تعینات نہیں کیے گئے کسی بھی ایک بورڈ میں گزشتہ کئی سالوں سے۔ صوبائی وزیر بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کا کہنا تھا کہ رواں برس امتحانات آؤٹ سورس کرنے سے متعلق فیصلہ بورڈز کی ثوابدید پر ہوگا۔ شفقت عزیز، نیو نیوز، کراچی۔ بلوچستان میں جتنے ہائی ویز ہیں ان میں سب سے زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع کوئٹہ کراچی ہائی وے پر ہوتا ہے، جس کے باعث اس شاہراہ کا نام خونی شاہراہ پڑ گیا ہے۔ اس سلسلے میں میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ انتہائی ہوشربا ہیں۔ تفصیلات کوئٹہ سے عظیم مدری کی رپورٹ میں۔ یہ مسافر بس رواں سال کوئٹہ کراچی ہائی وے پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھنے کے باعث اس میں 43 مسافر جل کر ہلاک ہوئے تھے۔ اس طرح کے حادثات اس شاہراہ پر ایک معمول ہیں۔ میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر 1122 کے اعداد شمار کے مطابق 5 ہائی ویز میں سب سے زیادہ حادثات کوئٹہ کراچی ہائی وے پر پیش آئے۔ اکتوبر 2019 سے مارچ 2023 تک 28,600 سے زائد حادثات میں ان 5 ہائی ویز پر 727 افراد جہاں بحق ہوئے۔ ان میں 477 افراد صرف کوئٹہ کراچی ہائی وے پر ہلاک ہوئے۔ 5 ہائی ویز پر 38,700 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 26,500 سے زائد افراد کوئٹہ کراچی ہائی وے پر زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں موٹر وے پولیس کے DIG طاہر علاؤدین قاسی کا کہنا ہے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ PSV ٹریکنگ سسٹم کو ہم نے جب انٹروڈیوس کرا ہے، اس کے پہلے سال 35% کے قریب ایکسیڈنٹس میں کمی آئی، دوسرے سال 50%، اس سال 56% کمی آئی ہے۔
कोयटा कराची हाईवे पर हादसा की सबसे बड़ी वजह इसके सिग्नल ट्रैक होने को करार दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम का कहना है 400 अरब रुपए की लागत से इसको डबल ट्रैक करने के मंसूबे पर काम जारी है। कैमरामैन आसिम के साथ अजीज मरी, न्यूज़ कोयटा। महकमे तालीम सिंध की अदम दिलचस्पी के बाद कदीम सरकारी तालीमी इदारे निजी तहवील में जाने का सिलसिला बरकरार है। 90 साल कदीम जोफिल हर्ट स्कूल के अदालती अहकामात पर खाली कराने के अहकामात जारी, 700 तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मजीद शफकत अजीज़ की रिपोर्ट में। सिंध में एक एक करके कदीम सरकारी तालीमी इदारे निजी तहवील में जाने लगे। हुकूमती और सरकारी वकला की अदम दिलचस्पी के बायस 90 साल कदीम सरकारी स्कूल भी निजी तहवील में देने का हुक्म। जोफिल हर्ट्स स्कूल में 700 से ज्यादा तलबात जेरे तालीम हैं जो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। बड़े बड़े जज साहिबान से ये सवाल करूंगी कि आप इतने बड़े ओहदे पर कैसे पहुंचे? पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके ही पहुंचे ना, तो हमें भी एक वकील जज हमें भी बनना है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल को बंद ना किया जाए, हमारा हक हमसे ना छीना जाए। और ये जो जाली पेपर्स ले जाकर ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो इससे आप लोगों को क्या मिलने वाला है? हमारी तालीम हमसे, हमारा हक हमसे ना छीने। जज साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप जहाँ पहुँचे, जिस दर्जे पर अभी आप पढ़ लिख कर पहुँचे और हमें भी पढ़ने दें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम शाहाना के मुताबिक बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं होने देंगे। हमारी टीम आला अदलिया से स्टे लेगी। कल रात में हमें लेटर के हवाले से पता चला, तो अभी हमारी टीम वहाँ हैगी, कोर्ट में ही है और वहाँ बात हो रही है कि हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए। और फिल वक्त तो हमने ये किया है कि अभी हमें इतना टाइम मिले कि हम बच्चों को भी सेटिस्फाई कर सकें और वालिदैन को भी। 1931 में कायम होने वाला कदीम स्कूल 4321 मुरब्बा गज पर कायम है, जबकि इमारत को कौमी विरसा करार दिया गया था। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। नाज़रीन, साइकिल सवार शख्स 2 दफ़ा बाल बाल बच गया। पहले तेज़ चलती कार से साइकिल सवार शख्स टकराया और फिर अंधाधुंध चलते ट्रक से टकराया, लेकिन साइकिल सवार की जान महफूज रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।